त्रिपुरा हापांनो सेजय तिप्रासा जॉइंट मूवमेंट मथानि ककथुमनाय रंगनि कक चापान्दा त्रिपुरा हापांनो सेजय बेलाय तुंफ्लाउइ ककथुमनाय रंगनि कायसा पान्दा संसाजाखा तिप्रासा जॉइंट मूवमेंट मथानि बखाक्ति नुकजाखा धलाई हांकरनि मननिसिमी मिजोराम हास्ते जरा 44 नंबर नेशनल हाईवे कदाल स्नामना ते कजाम देराजाक लामा रगनो ताइवासा स्नामफिरनानि थानाय 2000 बिसिओ भारत हाक्तर हापांनि फाइसिंति सामुं जेंना साख्लायजाक तंफानो ताबुकसाक जरा मुंसा सामुं बयाक रजाग्याखनै ककसिल चामुं मथानि तां अजमा रंनि अबनो जाजाग्या अंगिनो 19 निजि चुकु सानमुं बतंनो तुयै तिप्रासा र कुथुमुई जॉइंट मूवमेंट मथा खाजाखा अमनो तुइनो तांसालो धलाई हांकरनि करमछरा टाउन हलो बेलाय खा दुमुं फुनुक लाइमा बिसिंति ककथुमनाय रंनि आदं रगनि बिस्कांगो कक चापना रखा फाइनाय हाति बारसानि बिसिंगो सानमुंनि मुंसा बथाय नुग्या हनखे लाहार कासुना हनै साख्लाय रेखा मथानि तां अकरा पान्दाओ फाइ मानजाखा मथानि चेयरमैन फाल्गुन जयरियां कन्वेनर बिजय रियां ते गुबुन रगबो সে আন্দোলন না করে আমাদের দাবি যদি আমরা আদায় হয় সে আন্দোলন না করে আমরা সরকারের সঙ্গে মিলিত হয়ে কাজ করতে আমাদের ইচ্ছুক যদি আমাদের এই যে দাবিগুলি যদি ত্রিপুরা সরকার আমাদের সঙ্গে টেবিলে বসে যদি পরিষ্কার আলোচনা না করেন উইদিন 7 ডেজের মধ্যে আমরা ন্যাশনাল হাইওয়ে প্রচুর জনসংখ্যক নিয়ে আমরা আন্দোলন করতে রাস্তার উপর আন্দোলন করতে বাধ্য থাকব।